من بابای خود را دوست می‌دارم و با او فخر می‌کنم. بابای ما متماتیک، فیزیک و کراتئیست است. Я являюсь внучкой Мархон. В честь его 70-летия я решила нарисовать ему портрет. Несмотря на то, что он рос в обычной семье учителя, он смог достичь высот. قلبم ز فراق رنجی بسیار کشید با رفتن تو همیشه آزار کشیده تمام سفری رای درازی بوده من اساساً زاده ناحیه دشت جوم هستم. کودکی من تا 4 سالگی در این قشلاق گذشته است. بعد چون همه مردم کوهستان با وادی ها آدما را مهاجر کردند، از اون جمله ما به ناحیه فرخار آمدیم. از سال 58 پدر و مادر من زندگی میکردم. من در سن 5 سالگی مکتب رفتم در سال 1969. اساساً من وقتی میپرسیدم برای چه این خورد مرا مکتب دادن، پدرم میگفتن که تو بسیار شوخ بودی در حولی آدم آرام نمیدی. برای مادرت از من خواهش کردن که من بر وقتر تو رو به مکتب برم. قهرمان ما با صد شور و شوق و آرزوهای زیاد به مکتب رفت. عنوان تحصیلی او در مکتب رقم 2 به نام صدرالدین عینی ناحیه فرخار سپری شد که این مکتب یکی از بهترین مکتب‌ها در ناحیه به حساب می‌رفت و آنجا معلمان مهربان و دانشمند کار و فعالیت می‌کردند. برای من سیمای دیرکتور مکتب ما آدینای گدایی خیلی آدم مشهور در ناحیه فرخار بودن. یکی سیستم درست تربیتی داشتن. غیر از این وقت ما مکتب ها بودن، اون وقت خیلی دوره مشکلی بود، مکتب لباس. لیکن من یگان وقت ندیده بودم که این معلم مکتب به یگان دستمال شیم و کاستوم کار آمدن. لباس پوشی مکتب تا دستمال گرفتن مکتب داشتن. برای ما یک نمونه عبرت بود. سیفالله حکیموف، شریف مرادعلیف، معلم خالبایف از معلمانی هستند که در مکتب به او درس گفتند و امروز عمرخان از آنها به نیکی یاد میکند. مخصوصاً معلم فن فیزیک ابراهیموف که در حیات علمی قهرمانی ما جایگاه مخصوص دارد. خصوصاً من با فیزیک بسیار دعوا داشتم. معلم ابراهیموف که معلم فیزیک ما بودن، من دستور این معلم بودم. همه کار لابراتوری که در این مکتب میکردن با این معلم بودم. در خانه مسئول بسیاری از کار و بار بود و میرفت پشت درس و مشغولیت‌های ورزشی. روزی با پدرش مصلحت کرد و وظیفه یگانه خود را در کارهای خانه گرفت. همراه پدرم یا مصلحت کرده بودیم. یعنی از بهار تا چرامو وظیفه اساسی من بود که حتما ما برای خوبی که در خانه کنیم یک کوبچه علف تر می‌آوردم. هر روز وظیفه من همین بود. بعد از اون من اختیار خودم داشتم. می‌خواستم ورزش کنم که در مکتب‌های ورزشی هم بسیار نموده ورزش بودم. وقتی من ختم کردن و مکتب رو با مکتب اولی داخل شدم، دادر من این مسئول رو بجانب. وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم و دانشگاه داخل شدیم، شرایط شهر زیادتر بود. مثال فضایی که مثال آدم با کارهای ورزشی خیلی زیاد بود، چون که در خود دانشگاه دولتی اون وقت هم سکشن‌های بسیاری ورزشی بودن. اصلا من به سکشن فوتبال شوق داشتم. غیر از این سر در باغی به نام لنین یک میدانچه بود که تنیس روی میزی. همه وقت شما می توانستید وابسته به شغل خودتون یک نمود ورزش رو انتخاب کرده با اون مشغول شوید. همه همکورس‌های ما سال تولدشون از 1950 بیشتر بود. ولی عمرخان مدولیف
таваллуди соли 1954 буд ва дар курсамон донишҷӯи аз ҳама хурдсол буд. баъдтар фаҳмидем ки ин аз он сабаб будааст ки умархон мадвалиев дар синни хурдсолиаш зehni тезу қобилияти баланди донишандӯзӣ доштааст, ки ин боис шуд ки ӯ дар синни аз мо хурдтар бо мо донишҷӯ гардад. вале ба хурдсол буданаш нигоҳ накарда, умархон дар курси мо як шахси зираку доно, болаёқату чақхон ва ташкилотчии хубу муттаҳидгари ҳамкурсҳоямон буд. дар донишгоҳ яке аз фаъолтарин донишҷӯён дар ҳалли масъалаҳои физикӣ ба ҳисоб мерафт. дар курси панҷум як ида аз донишҷӯёни лаёқатмандро барои анҷом додани кори дипломӣ ба донишгоҳи давлатии Москав ба номи Ломоносов сафарбар карданд. умархон аз ҷумлаи ҳамин гурӯҳи фаъолон буд ки бо муваффақона кори дипломии худро дар ин донишгоҳи машҳур ҳимоя кард ва бо дипломи сурх донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм намуд. ҳамчун мутахассиси болаёқати ояндадор ба гирифтани роҳхат барои идома додани кору таҳсилу тадқиқотҳои илмӣ дар муассисаи бонуфузи илмӣ институти физикаю техникае ба номи академик Султон Умарове, академияи он вақтҳо илмии Тоҷикистон сазовори роҳхат гардид. ба 2 сол дар институти физикаи ба номи Султон Умарови академияи илмҳои Тоҷикистон кор кардам. баъд ба аспирантураи факултети физикаи донишгоҳи давлатии ба номи Ломоносов дохил шудам. умархон мадвалиев як инсони нотакрор аст. он кас аз зодаи он олимоне мебошанд ки ду равии асосии илмро пеш бурдаанд. равии аввали он кас спектроскопии фотоакустика мегӯяд ва рисолаи докториё дар яке аз донишгоҳҳои бонуфузи дунё, донишгоҳи давлатии Россия ба номи Ломоносов ҳимоя карданд. ман дар ёд дорам хеле олимон баҳои баланд дода буданд ба ин рисолаи умархон мадвалиев. баргашт ба донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов пайваст шудан ба дунёи варзиш буд. аз ҳамон ҷо карате як узви ҳаёти Умархон Мадвалиев гашт. дар ҳамон солҳо як навоварӣ ки нав пайдо шуда буд дар он ҷо ин карате буд ва инам дар шаклҳои ҷамъи умумӣ набуд. на мураббӣ буд, на ягон, ҳама аз рӯи китобу филмҳо машқ мекарданд. ва он вақт Аглан Кременич, Найдер Железов рафиқи ман буданд. اونا گفتن که من با یک چی ورزش رفته ایستادم، کاراته هست و اون علاقه چند وقت بود مشق میکرد در این نمودی رشته ورزش و منم رفتم همراه ما. Я тогда заканчивал Московский государственный университет, а Умар был аспирантом. И познакомились мы именно там. Но секция карате в МГУ, я думаю, что его привело то же, что привело всех нас. Интерес к новому, интерес к японской культуре, интерес к искусству, которое вообще было неизвестно и в какой-то мере находилось под запретом. Ну и мои рассказы, без сомнений, рассказы окружающих о том, что и как происходит. مردم ژاپن هم اگر دقت کنیم شما مردم شرق هستند، بسیار خصوصیت‌های مردم ژاپن با مردم تاجیک خیلی شباهت میکنن، نزدیک هستند. دیگر دلگرمی پیدا شد. بنابراین اول رفتن بود که کدام یک مکتب مشق کردیم، بعد از اون یک ترخانه مشق کردیم. بعد یک وقت همون رفیق من خبر دادن که در همسایگی اونا یک مربی مشهوری ژاپن که در اتحاد شوروی کار میکند، همون همسایه هست. بعد ما با همراه ساتو سنسی Hakimur هم دشمن شدیم. Ну, когда вот Умархон меня карате, когда он начал заниматься,
Я его пригласил домой, плов он сам делал. И никого туда не пускал. Он сам купил сам рис и мясо, все до конца все делал. بعد در خونه شو من اوش پختم دو سه مورد صحبت کردیم همین وقت خیلی نزدیک شدیم بعد از اون وقت سر کردم و یک دو سالی که آخری که من در یونیورسیته بودم یعنی یک جای هم اسپیرانتورا خوندن و رساله دیسرتاسیونی کردن با کاراته در نزد استاد ساتو سنسی من مشق کردم و برترین مو از اون بود که از دیگر کلوبایی که در مسکو داشتن با ما شخص دست میداد که اساس کاراته رو پورا میدونستیم. У нас был период, когда только карате только зарождалось, и тогда этим видом занимались очень многие, но те, которые получили практику свою от людей, которые тоже занимались у кого-то, то есть это советские все люди были, никаких специалистов иностранцев тогда не было. И первый, вот, который приехал и обучался у настоящего мастера Сато, известного во всем мире, это был Мархон Мадвалиев. Он на тот момент был единственный человек, насколько я понимаю, думаю, что я недалек от истины, который получил знание карате из рук настоящего японского мастера. Приехав в Таджикистан, он имел именно знания, методики преподавания, которые пришли непосредственно из Японии. در تمام دنیا اساساً درسی همه یک بار شد که چی کاراته، چی ایکیدو، چی کندو نمادهایی که مثال در ژاپن هستند البته از استاد به شاگرد میگردد. شخصی مثال مربی ژاپنی حتما در اول چیزی که اون اجرا میکنه که شما تکرار میکنید. با شما نمیفهمونن. بعد چند بار تکرار کردن عادتا شما جواب به سوال خودتون یابید. بعد چند وقت بعد استاد به شما میفهموند حالا که شما الکی چند مرحله این رو مشق کرده گید بنابراین با فهمیدن اون هم دیگر میشه. شکل درسی خیلی مرکب است و گرفتن دانش هم مرکب است. 心がなければできませんし барои дар варзиши карате муваффақ шудан аввал нияти нек доштан дар кор ва барои нияти нек ақл, ҳуш ва иродаи қавӣ лозим меояд. вақте ҳамаи инҳоро дорӣ аз ту каратечии хуби хуб мебарояд. хушбахтона карате ба дасти нафаре дар симои Умархон расид ки воқеан аз ҳамаи ин хусусиятҳо бархурдор буд ва тамоми нозукиҳои онро касбан аз худ карду ин намуди варзишро ба Тоҷикистон бурд. برای اون که خواهش تو عملی شود باید تو سعی کنی باید تو مهنت کنی برای به مقصد رسیدن از بسیار مشکلی ها گذشتن ضرور می آید در تمرین ها نیز همین خیلی است بود لحظه هایی که ضمن تمرین ما یگان آسیبی می برداشتیم اگر یکم آسیبی گرفته ما باعث خستگی ما میشد یا دلشکستگی ما میشد البته ما قدم دوم رو هیچ گذاشته نمیتونستیم برای همین در اونجا استواری برای رسیدن به مقصد یکی از نقطه‌های مخصوصی است که ضمن تمرین مربیان و شاگردان میفهمند. من عادتاً شاگردانی خود را تعریف نمیکنم اما در سیمای عمرخان یک بچه مهنتکش و سرسپرده کاراته را میدیدم. من از ژاپن مخصوص برای عمرخان یک تک سفید کاراته کاری را آوردم. باوری داشتم که او حتما این کار را در وطنش رواج داده کاراته را در تاجیکستان مشهور میکند. اون وقت لباس کاراته برای مخصوص برای کاراته نبود و اساساً برای جودو بود. این لباس جودو خیلی اون دوره خیلی سطح زندگی مردم بالام بود صفتی چیام خوب نبود. نه که وقتی سطح و سنسیت بازال ماچ می‌دارن در بدن اونو لباس سفید بود. من سفیدی لباس رو بعد خیلی غفص بود. مدو نمودی بود کیمانوات برای اجرا کردن کاتا یک نمودی کینو برای کمیته دیگر نمودی. وقتی که شما کاتا اجرا میکنید استادی زور میتوند نگاه نکند اجرای شما را. از روی صدایی که کیمانو میبرورد مهارت شما رو بها داده میکنه یعنی صدا میبرورد وقتی سطح و سنسیت در زال می اومدن و کاتا اجرا میکردن ما باید حواس کودکانه با حرکت چوی نگاه میکردیم. وقتی که من بعد خان خیرخوش کردم دوشنبه برای اومدم با من یک کیمانو تحفه کردن کیمانویی که یعنی کیمانوی
شرکت شوریدو بود و بعد دوشنبه وقتی در مسابقه من اجرا میکردم لیکن کیمانوی همه بهترین کیمانوی من بود مثال. баъди баргашт ба шаҳри душанбе дарҳол умархон дар андешаи таъсиси як мактаби карате дар тоҷикистон гардид. ҳамон вақт мудири кафедраи тарбияи ҷисмонии донишгоҳи давлатии тоҷикистон Телман Гургенович Васканян ба пешниҳоди Мадвалиев таваҷҷӯҳ зоҳир кард. дар он солҳо як чизи ғалатӣ буд дар ҳамин донишгоҳҳо адотан иттифоқи касабаи муаллимон буд, иттифоқи касабаи донишҷӯён ва иттифоқи касабаи донишҷӯён ҳуқуқ дошт ки мисол баъзе кӯмакҳо барои донишҷӯён кунад. ҷовид Ансорӣ роҳбари иттифоқи касабаи донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро бар зимма дошт ва Умархон Мадвалиев маҳз ба ӯ муроҷиат кард. вақте ман пешниҳод кардам он вақт нисбат ба карате як чизи бисёр нозук буд, чунки хавфи он буд ки одамо ки машқ мекунанд ба ин кор машғул ҳастанд метавонанд бо як роҳи нодуруст раванд. баъзе вақт талаб мекарданд ки барои машқ кардан аз ягон ҷо як тавсиянома биёред. баҷо бо рафиқо дар ҳар хел залҳои хурду падвалҳо бо Умархон Мадвалиев шинос шудем ва аз он чизе ки баҷо беиҷозат буд ба қисми қонуниву асосиву чӣ хеле гӯем ба қисми профессионалӣ бо дастгирии акаи Умархон шурӯъ шуд. баъди 2 соли фаъолият бо қарори ҳукуматии иттиҳоди шӯравӣ вобаста ба чанде аз масоили сиёсӣ дар тамоми кишварҳои аъзои шӯравӣ тамрини варзиши карате баста шуд ва ғайри ниҳодҳои низомии давлатӣ дигар фаъолияти толорҳои варзиши карате қатъиян мамнӯъ буд. аммо мактаби каратеи Мадвалиев фаъолияти худро боз надошт. карате мумкин набуд. ушу пайдо шуд, теквандо пайдо шуд. баъд соли агар хато накунам соли 86 ё 87 як гарбои шарқӣ як санд пайдо шуд ва мо як ассотсиатсия як гарбои шарқӣ дар тоҷикистон таъсис додем. дар он ҷо Ризо Алиев раис буд, ман ноиби раиси он будам. баъд як муддати кӯтоҳи вақт албатта карате мамнӯъ буд, ман ба айкидо машғул шудам. баъд аз он вақте ки каратеро аллакай озод эълон кардан чӣ шуд, баъд мо ба карате аз сари нав машғул шудем. аз бо мураббигиро сар кардем. пешниҳод шуд ки дар баъзаи факултети ҳуқуқшуносӣ дар курси якум гурӯҳи студентҳоро даъват кунем ба машқ кардан. фаъолияти мураббигӣ барои ӯ ҳамчун як кори ихтиёрӣ буд. мо барои машқи худ ба ӯ ягон маблағ пардохт намекардем, яъне барои ҳамаи мо ройгон буд ва дар баробари мо Умархон Мадвалиев худашон низ тамрин мекарданд ва дар мусобиқаҳо иштирок мекарданд. пеш аз онам карате дар тоҷикистон буд. мо каратеи классикиро яъне асосӣ ки асосан дар ҷопон аст ва риштаи мо бо он алоқаманд буд, бо он мо машқ будем ва классикаи каратеро нишон додем. соли 1991 баъди охирин чемпионати иттиҳоди шӯравӣ оид ба карате дар ростови лаби Дон Федератсияи каратеи Тоҷикистони соҳибистиқлолро дар вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон расман ба қайд гирифтанд ва роҳбарии ин ниҳодро ба дӯши Умархон Мадвалиев вогузор карданд. аллакай Мадвалиев ва тиме ки ӯ дар атрофи худ ҷамъ карда буд структураи мушаххаси худро доштанд ва тавонистанд ки зуд каратедоро дар Тоҷикистон ҳамагонӣ кунанд. ташкилшавии Федератсияи каратедои ҷумҳурии Тоҷикистон бо акаи Умархон Мадвалиев сар шуд ва дар асоси вай шиносоӣ бо як қатор ҷавонмардоне ки ифтихори миллат ҳастанд ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карданд ва дорандаи ҷоизаҳо шуданд. Исроил Исмоилов, Муҳаммад Бодаков, Аламхон Қурбонов ки Федератсияи каратеи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар миқёси ҷаҳон маъруфӣ карданд. дар ин вақт аллакай дар мамлакат варзишгарони ба ин намуди варзиш машғул буда хеле зиёд буданд. бинобар ҳамин таъсис додани Федератсияи каратеи ҷумҳурии Тоҷикистон як зарурияти вақт буд. ҳамин хел дар солҳои аввали таъсисёбии Федератсияи расмии карате дар замони соҳибистиқлолии кишвар сафарбаркунӣ ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ сар шуд.
وقتی که در سال 1991 فدراسیون کاراته رو ترتیب دادیم، در این وقت در آخرین چمپیون اتحاد شوروی دسته منتخب ما اشتراک میکرد و یکی از برادران ما که ایگور کیم میرد به شهر سوردلوسک در اونجا تحصیل میکنه، در اونجا کاراته مشق میکند و چمپیون اتحاد شوروی از سوردلوسک در یک سمت‌های کاراته بود. بعد وقتی گشته میاد به خوجند، در خوجند در لیل‌نوباد اون وقتا یک مکتب کاراته میشد و تمرین. غیر از این خودش همچون باسای اشتراکچی در چمپیونات آخرین اتحاد شوروی اشتراک کرد، مدال برنجی اتحاد شوروی رو گرفت و این اولین و آخرین استاد ورزش اتحاد شوروی در سمت کاراته از تاجیکستان بود. Мне было честь защищать мою страну, то есть родину, где я вырос, где я реализовался как человек, как личность. Умархон предложил мне тренировать, возглавить сборную республики после соревнования. Я согласился, принял это с радостью, это предложение. Мы сделали команду. Он организовал, как президент Федерации карате. Это человек, который организовал карате, возродил карате в Таджикистане. Якумин мусобиқаи мо иштирок кардам чемпионати Осиё дар Тайпей буд ва мо иштирок кардем. Фақат як бозингар дошт, чунки проблемаи иқтисодӣ буд. Баъд дар ҷоми ҷаҳон ки соли 1993 дар Алҷазоир мо даъват шуда будем, мо бо як рӯҳи баланд اونجا رفتیم. اعضای دسته منتخب 6 نفر بودیم. همین خیلی شد که همه 6 نفر از یکم محاربه همه مغلوب شدن. تصور میکنید با یک وزمینی ما اونجا رفتیم تا مسکو بلیط داشتیم. از مسکو اون طرف رفته از جاکو. پرابلم این بود. بسیار خنده‌آورم است. ما از فابریکه جوراب‌پوشی جنبه اون وقت همین جوراب‌های پختگی رو باور میکنید 3 قنار خریدیم. در مسکو خریدار یافتیم. اون وقت یکم گمرک نبود. باور میکنید ما یاردم کردن فرودگاه وقتی که در ایرپورت دامادی بود فرو اومدیم، همین ورزشکارای ما 3 خالطه جوراب رو تگ کتف کرده از سمالیات رفتیم. همون روز با یک شهروند تاجیکستان در مسکو سپردیم. پولی راهگیرا و جای خوب ما را دادن. با همین پول ما رفتیم به الجزایر و در الجزایر همه بازی‌ها رو باختیم. В тяжелые времена надо было найти деньги, заказать билеты, заказать гостиницы. То есть он человек, который делал все, как сказать, в тени, был всегда в тени, работал, все делал для блага республики, чтобы спортсмены никогда не знали, скажем так, проблем. ما خیلی رو هفتاده اومدیم. بعد یک به خلاصه اومدم که یا ما باید همین خیلی تمرین کنیم، مشق کنیم که یگان جای سزاوار رو گیریم، یا همچون توریست رفتن خارجی همون معنا نداره. سال 1994 در شهر هیروشیما ژاپن مسابقه بازی‌های آسیایی برگزار شد که برای اولین بار هیئت منتخب تاجیکستان را کاراته‌چی‌های مکتب مدولیف پورا کردند. این اولین اشتراک علاقه همچون یک صحنه تاریخی مخصوص نه تنها در فضای کاراته بلکه در فضای تاریخ ورزش تاجیک به حساب می رود. وقت ساتو سانسی در ژاپن بودن و اونو پیشواز گرفتم، اونو با خوری کردیم، مسئله صحبت کردیم، مسئله آینده همکاری رو. و اولین بار وقتی که ما مسابقه سر شد، اسرائیل اسماعیلوف صاحب مدال برنجی شد. این اولین مدال برنجی که ورزشکاران تاجیک در بازی‌های آسیایی گرفتن و در رشته جودو هم خیلو نظیر در اون سال بعد از سال مدال برنجی گرفت. همین طور اسرائیل اسماعیلوف همچون دارنده اولین جایزه بازی‌های آسیایی نامش در تاریخ ورزش کشور ثبت گردید. بعداً برای دستاورد دویم‌باره بازی‌های آسیایی باز ضرور آمد که در سال 1998 اسرائیل اسماعیلوف را که
ҳамон вақт яке аз чеҳраҳои намоёни варзиш ба ҳисоб мерафт барои сафар омода намоянд. аммо дар ин миён як мушкилии хеле ҷиддӣ сар зад. гап дар сор ки вақте ки Соил Исмоилов аз ҷопон баргаштем бо ғалаба обортем, синни сола унам хеле калон сол буд. Баъд бо як чи хоҳиш кард ки ман ба фази зиндагии худам мехоҳам мо иншоалло ҷавоб додем. дар охири солҳои 90 аллакай ҳамкориҳои Федератсияи каратедои Тоҷикистон бо бисёре аз федератсияҳои мамлакатҳои дигар ҷонок шуд. аз он ҷумла каратечиёни мо бо намояндаҳои каратеи ҷумҳурии исломии Эрон ҳамкориро зич намуданд ки ин хотироти некро ба бор овард. вақте ки мо мерафтем бо ҳамин дастаи мутақабби Эрон хеле ҳамкорӣ мекардем, чунки ҳамзабон ҳастем. он вақт раиси федератсияи каратои Эрон оғои Нозириён буданд, бисёр инсони хуб, ва аз ҳамон вақт ҳамкоримо бо командаи Эрон сар шуд ва то ҳол мо бо алоқамо бо ҳам мустаҳкам аст. میزند باران به شیشه تاره تاره رشته رشته. اومدم شهر دوشنبه با آقای عمرخان گفتم آقای عمرخان خواننده این آهنگ کیه؟ گفت که آقای مراد بیکه. گفتم خیلی دلم میخواد ببینم. ایشون هم خیلی مهربونانه محبت کردن، تشریف بردن ما رو بردن توی روستایی اطراف شهر دوشنبه و با اون تارشون اومدن و برام خوندن، یه آهنگ مادر رو هم خوندن که خیلی جالب بود. من هیجان زده شدم. من همه جای دنیا رفتم، همه جای دنیا بودم در بهترین شرایط، هتل های 5 ستاره، امکانات، اما اون خاطره رو سنگ نشستن توی روستای شهر دوشنبه و این با احساس برای من خوند هیچ وقت فراموش نمیکنم. فوق‌العاده دوست داشتنی و خاطر انگیز برام. مردم تاجیک حرف ندارن و من خیلی دوستشون. خیلی соли 2002 бозиҳои осиёӣ дар шаҳри Бусани Корея сурат мегирифт. барои иштирок дар ин мусобиқаҳои муҳташам нафаре лозим буд ки таҷрибаи бузурги иштирок дар чунин мусобиқаҳои сатҳиро дошта бошад. аз ин рӯ тамаркузи дуюмбораи Умархон ба Исроил интихоби мураббии кордоне аз хориҷ буд ки умедҳоро ҷони дигар бахшид. ораши ҷаҳоншер аз Эрон даъват шуд то масъулияти омода намудани каратечиҳои сатҳи касбиро бар зимма бигирад. дар он вақт баъд пешниҳод шуд, мо суҳбат кардем, чунки он вақт кумитаи олимпии Тоҷикистон бо кумитаи олимпии ҷумҳурии исломии Эрон хеле муносибати худ доштанд ва мо он орашро даъват кардем. чанд маротиба омад, 2 ҳафтаву 3 ҳафта бо бачаҳои мо як урду гузоштанд, яъне ҳафтаҳои макӣ, ва тасмим гирифтем ки мо орашро даъват кунем ва ораш омад ба Тоҷикистон. به مدت 3 سال کشور تاجیکستان اومدم، اونجا موندم، تمرینات خودمون رو و همکاری نزدیکی رو با فدراسیون کاراته تاجیکستان داشتم. وقتی که ما آرش رو دعوت کردیم به تاجیکستان، ما پیشنهاد کردیم که اسرائیل که بیا شما مربی نو آمده و مشغول شد. اسرائیل خیلی با خرسندی رو قبول کرد. مشق 2 ساله اسرائیل به آن آورد که در بازی‌های پوسند با یک مرتبه مدال برنجی رو به دست آورد و این هم یک فخر ما هست. البته بازیکن‌های دیگه عزیزان دیگه هم در تیم بودند که بسیار خوش درخشیدن، هرچند که نشد در اون مسابقات به مدالی برسن، اما بسیار خوب مسابقه دادن. قهرمانای آسیا و جهان مقابلشون بودن که بسیار نزدیک و حتی در بعضی اوزان اونها رو بردن. آقای دلاور و آقای خورشید اینا بازیکن‌های بسیار خوب تیم ملی تاجیکستان در اون مسابقات بوده. زمانی به عمرخان خبر رسید که ساتو تتسو در روسیه است و حتما خواستار ملاقات فوری با او می باشد. عمرخان در نوبت خود به مسکو رفت و از مقصد اساسی مربی مشهور کاراته‌ای از نزدیک خبردار شد. من خواستم برای رشد و رونق карате یک فدراسیای карате ستاره اوراسیا را تأسیس بدهم. از این رو برای پیشبرد کار یگانه نامزدی که ارزنده می‌حسابیدم عمرخان مدبلیев بود. بعد به جستجوی او برآمدم. نهایت او را یافتم و به مسکو دعوت کردم. ما در پالاتای سودای روسیه جلسه آراستیم و همه با یک آواز عمرخان را نایب رئیس فدراسیای مذکور انتخاب نمودند.
Сергей Владимирович Степачин, раиси палатаи суби Русия, ҳамчун президенти фахри интихоб шудам, Саатор Санисей ҳамчун раиси федератсия ва ман ҳамчун ноиби раиси ин федератсия дар онҷо интихоб шудам. федератсияи мазкур узви федератсияи ҷаҳонии каратеисториё буд ва пешниҳод гардид ки дар пойтахти Русия як мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ гузаронида шавад. соли 2003 чемпионати ҷаҳонӣ дар Москав. Он замон фазои иттилоотӣ то дараҷаи имрӯза пешрафт надошт ва омӯхтани ҳариф қабл аз рақобат қариб ки имконнопазир буд. чӣ шуморо интизор аст номаълум. Уважаемые гости и участники, имею честь огласить приветствие участникам и гостям 4-го чемпионата мира по карате до Ситарю, которое нам направил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. хулас якачини 6 нафараи каратечиҳои тоҷик таҳти сармураббигии Ораш Ҷаҳоншер ба шаҳри Москав рафтанд. дурахшиши Муҳаммад Бодаков дар рақобати инфиродӣ байни калонсолон ӯро сазовори медали биринҷии ин мусобиқа кард ва рақобатҳои даставӣ дар марҳилаи финалӣ муқобили мунтахаби Русия аз пуршиддаттарин бархурди ин мусобиқа буд. ва беҳтарин оз буд ки ҳама довори тамоми дунё буданд ва дар карате одатан мусовӣ нест. ҳамин хеле шуд ки ҳарби 5 нафаре мо дуним ба дуним, яъне мусовӣ шуд, яъне ғолиб нест. аз ин ҳолат аз ду даста як нафарӣ мебароянд ва бо ҳам мусобиқа мекунанд. касе ғолиб биёрад, ҳамон даста дастаи чемпион эълон карда мешавад. ҳамин хел шуд дар он вақт Орионфар Мастонзод, яке аз варзишкори беҳтарини моро барои ҳарбузар интихоб кардем ва аз дастаи Русия бо як нафар интихоб шуд. Орионфар саршавии ин ҳарбуза каме як асабонитар буд ва якбора чанд хол бой дод ва ҳисоб 5-1 буд. лекин худро ба даст гирифта пайи ҳам 5 хол гирифт. тасаввур мекунед дар он вақт зале ки дар он ҷо меҳмонон буданд хомӯшӣ як хомӯшии зиёд шуд ки барои командаи Русия ғолибияти Орионфар ғайричашмдош буд. В этой схватке победил спортсмен из Таджикистана. В упорнейшей схватке победил, проигрывая со счетом 5-1. Он все-таки сумел мужественно. Мы поздравляем. Я смотрел, это тогда был подробный репортаж, телевидение показывало. Я посмотрел, и очень такая хорошая, солидная подготовка наших ребят. Я даже вот гордостью был наполнен, что у нас есть вот такая федерация, такая команда, которая может показывать такие результаты. Чемпионами мира в номинации «Командные бои кумите среди студентов» стала команда Таджикистана. کاراته تاجیکستان پتانسیل خوبی داشت و من فکر میکنم هنوز هم داره و میتونه خیلی خیلی به نقاط بالاتری برسه، چون مردم تاجیکستان مردمی کم توقع، پرتلاش و با سعی و کوشش بسیار خوبی میشناسم، شناختی که ازشون دارم. من کاری برای کاراته تاجیکستان نتونستم بکنم متاسفانه که در خور شأن مردم نجیب، خوب و فهیم تاجیکستان باشه، اما نگذاشتم، حقیقتا نگذاشتم حقوقشون پایمال بشه و بعضا مؤثر هم افتاد و تونستن به هر حال خودشون مطرح کنن. карате аллакай дар Тоҷикистон яке аз варзишҳои машҳур миёни ҷавонон буд. гаравидани насли наврас ба ин варзиш рӯз то рӯз афзоиш меёфт. аз ин рӯ Умархон Мадвалиев бо шогирдон ва атрофиёнаш дар фикри фароҳам овардани шароит аз қабили сохта ба истифода додани толорҳои нави варзишӣ гардиданд.
шаҳри Турсунзода яке аз минтақаҳои серталабот дар самти таваҷҷӯҳи ҷавонон ба карате буд. бовали табаров дар шаҳри Турсунзода як ҷои бозор буд. ва бозорро гирифта маркази варзишӣ сохт. мо отан шӯхӣ мекунем одамо дар он солҳое ки хеле холои ноором буданд варзишгоҳро гирифта бозор мекарданд. бовали бошад бозорро гирифта варзишгоҳ кард. ман ҳавас доштам ки дар на танҳо дар худи Турсунзода балки дар тамоми ҷумҳурӣ чунки мо аз ҷои кор мекардем бисёр давлатҳо сафар доштем медидем чӣ хел шароитҳои хуб доштанд имкониятҳои хуб доштанд. баъд ба ман ҳамин хел фикр омад ки охай мо шароити ҳамин хел надоштем чӯ фарзандои мо чӯ шогирдои мо ҳамин хел шароити хуб надошта бошанд. ба ҳамин хотир маслиҳат кардем ромадем ҳукумати шаҳр ва иҷозат пурсидем ки мо ҳаминҷа як варзишгоҳ ташкил кунем. ҳукумати шаҳрам дастгирӣ кард. аз соли 95 мо сар кардем бо устод баъд бо шогирдо гирдам сарҷамъ шудам. ҳамин кора омада соли 2001 манавӣ варзишгоҳе гирифтем тайёр кардем. мо дар он солҳо хеле мусобиқаҳои зиёди байналхалқӣ гузарондем. аз ҳама кишварҳо аз беларусия русия афғонистон эрон қазоқистон ӯзбекистон озарбойҷон 5 сол пайи ҳам мо ҳамин мусобиқаҳое ки ба номи тесуя сато санси аз япония меомаданд ва ин мусобиқаҳои банқ дар ин ҷо мегузарондем. дар асл метавонем саторо низ яке аз бунёдгузорони карате дар Тоҷикистон унвон диҳем. маҳз истеъдоду раҳнамоии ӯ буд ки Умархон дилбохтаи ин варзиш шуду дар Тоҷикистон рушду равнақаш дод. замони зимни як мактуби расмӣ аз ҷониби федератсияи мазкур ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Саттотитсуо ба Тоҷикистон омад ва аз номи ин федератсия ба пешвои миллат камарбанди сиёҳи фахрӣ дани 5 тӯҳфа кард ки ин аз хотирмонтарин рӯзҳои рушди карате дар кишвар ба ҳисоб меравад. сатусансе дар душанбе буд ба мо вақт доданд ва дар ин вақт ҷаноби олӣ қабул карданд меҳмонҳоро. ман ҳамроҳи меҳмонҳо дар он меъмурӣ буданд. ҷаноби олӣ хеле меҳмонҳоро хуб пазируфтанд. борем як рӯҳи чӣ бахшед ки мисол сардори кишвар мисол ба ҳамаи кишвар нигоҳ карда ба варзиши карате як таваҷҷӯҳ зоҳир кардану ва ҳар вақт ки мо бо сатусансей суҳбат мешавем ҳамин вохӯриро хеле ёдоварӣ мекунам. баъди суҳбати самимӣ бо президенти Тоҷикистон ман мафтуни мардуми тоҷик ва кишвари Тоҷикистон шудам. чунки роҳбари давлати шумо новобаста аз корҳои сиёсии зиёде ки дошт моро қабул кард. тасаввур кунед ки барои мулоқот ба мо ҳамагӣ 15 дақиқа вақт ҷудо шуда буд. вале суҳбати мо ҳамин қадар самимӣ буд ки аз вақти муайяншуда тӯлонитар сурат гирифт. ин маънои онро дорад ки роҳбари давлати шумо шахси варзишдӯстдоранд ва ба рушди варзиш таваҷҷӯҳи хоса доранд. дар ҳаёти Умархон Мадвалиев зиёд корнамоиҳое ҳаст ки ба чанд гурӯҳ тақсим кардан зарур меояд. карате ягона чизе нест ки ӯ дар ниҳоди худ парвариду онро ба мерос гузошт. ман як дӯстдори карате ҳастам ва он чизе медонистам ман ба ҳамаи шогирдом додам дар ҳамон вақт. лекин ман асосан аз аввал то охир корманди илмӣ ҳастам, ҳозирам ҳастам. бинобар ин як вақт шуд ки мисол ки ман бояд интихоб мекардам ё илму истеҳсолот ё карате. аз вақт ки ман аллакай шогирдоне пайдо кардам ки худашон мураббӣ буданд ва метонистам ки ҳамин каратеро ба дасти ҳамон шогирдом супораму оно корро давом диҳанд. Ну, это все, конечно, благодаря умению организационному и таланту тренерскому Умархона. Ему это удалось сделать. Просто человек, он, знаете, у него два было начала. Одно спортивное, второе ученое. Ученый все-таки переборол. И я считаю, что это правильно, потому что те вопросы, которыми занимаются, они очень важны для республики, для экономики республики. дар соҳаи илм корҳои анҷом нододаи зиёде дошт ки бояд анҷом медод.
روی دویم که به علم آن کس دارند این منبع‌های از نو برقرار شونده این انرژی آفتابی گلیوتکنیک میگویند. در این جاده هم اون کس بسیار کارهای مهم را انجام داده و مقاله های اون کس در همون مجله های با نفوذ دنیا چاپ شده است. عموما همچون عالم همه معیارهایی که به عالم شناخته هست در سیمای عمرخان مدولی ما میبینیم. این فضیلت ایرودیتسه هم در ساحه خود را بسیار خوب میدونند و فعالیت ایجادی این کس بسیار در درجه بلند است و مکتب علمی شاگردان بسیاری را تربیت کردند. وقتی صحبت با او بالای میز کاریش رسمی را مشاهده کردیم که خیلی استوکارانه تصویر شده بود و از او سوال کردیم که این کاری دستی کی می باشد؟ این رسم رو من نبیره دارم، نبیره دختریم، دختری کارانم ستاره، نامش سعادت. بسیار با رسم کشی بسیار شوق دارد و خودم در مسکو در یک مکتبی رسمی مخصوص 2 سال بود تحصیل کرده ایستاده است. من نبیره من کشیده و در اتاق کاری من در جای مخصوص ایستاده است. این رسم ما را به محیط عائلوی عمرخان مدولیف برد. واقعا در سیمای این خانواده برومند یک عائله نمونوی را مشاهده کردن ممکن است. پدر و مادرم با محبت عائله برپا کردند و همه وقت نصیحت میکردند که عائله یکمین درجه است و در عائله همه وقت باید عشق و محبت باشد. عائله همه وقت مناسبت دو شخص است. یگان اگر مشکلی شود پس این دو شخص نگار هستند. ما با همراه عائله‌مون سال 1973 خانه‌دار شدیم و اون کس سال 2000 دنیا گذشتند. همین سال ما با هم بودیم. پستی بلندی‌های زیادی داشتیم ما در زندگی. مثل دوره به خانگی را هم گذاشتیم و من یک چیز را قید کرده هستم که وقتی من از مسکو برگشتم اومدم یک روز محمد صاحب‌دین اوسیمی استاد و پرزیدنت اکادمی دعوت کردن، یک چیز پیشنهاد کردن. در اون وقت تشکیلات کمسمولی بود و در این تشکیلات طلبات این خیلی بود که کاتب تشکیلات کمسمولی اکادمی فنون بود شخصی باشد که در سن کمسمول باشد و بنابراین وقتی اینو میجویند در سن 26 سالگیم نامزد فنون شدم. یگانه من بودم. دعوت کردم، شرم میگفتن، برای راهبری پیشنهاد کردم. 6 سال همراهی استاد اوسیمی من کتاب کامرو کار کردم. من بسیار درس حیات را از استاد اوسیمی یاد گرفتم. درس زندگی، درس عائلوی. مهر و محبت، رفاقت و صداقت، علم و دانش و معرفت در این خانه راهنما است که تو گفتی که چنین باید زیست. پدر ما یک خصلت دارند که با چی کاری که مشغول شوند همه وقت موفق میشدند. چی در ساحه ورزش باشد، چی در ساحه علم. البته هرچند که ما همه فرزندان زندگی مستقلانه هم بریم، البته نصیحت پدر، فکر پدر همه وقت لازم است. این یا آن کاری که مثال کمتر شبهه داریم با پدر مراجعت میکنیم. آن تجربه که падар داره ما حرکت میکنیم که از همون تجربه پدر بیاموزیم. С самого детства нам говорил, что несмотря ни на что нужно идти вперед. Тем же примером является он сам. Мы всей семьей очень сильно им гордимся, так как он восхитительный дедушка и опора в нашей семье. برای من پدرم مدولیف عمرخان یک شخص بزرگ و خیرندمند و عجایب هستند. آن کس عالم، فیزیک و طرف دیگر این ورزشگر، دارنده کمربند سیاه، مربی که در طبیعت آدم خیلی با هم مناسب کم است. آدم مسئولی، جدی، مقصدناک و طلب کننده هستند
بابا جان من با توی سزاوار، تو یک مرد مهنتکار، تو یک مرد مهربان. من بابایم را خیلی دوست می‌دارم. او بابای خوب است. وی ما را همیشه دستگیری می‌کند. عمرخان مدولیف فعلا 70مین بهار عمر خود را سپری می‌کند. به این نگاه نکرده هنوز هم در تکاپو و تلاش است. زندگی نامه او کتاب است برای آموزش، دستور است برای راهنمایی و عبرت است برای نسل آینده.